नमस्कार नमस्कार। जय जगन्नाथ सांग माने शुभ संध्यारे आज आपण मानक मनोरंजन पाई आमे रखिछु मजादार सुंदर ढगधमाल प्रश्न सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत वाच करिए बोली आमे विश्वास रखिछु। सांग माने एतिक रिक्वेस्ट जदि चैनल को नुआ आसिथांती प्लीज कर दियंतु सब्सक्राइब यही बड़ी ढगधमाल प्रश्न देखिबार सुजोग नियंतु। आस आमे हसिबा अन्य मानकु हसाइबा। सांग माने भाउज व्यस्त अच्छी पूरा गछ तो बाछि नौछंती जोटी खराब जिनस अच्छी उपाड़ी दौरान यही समय भितर ढगधमाल प्रश्नटी पचारि देबा। प्लीज सांग माने जदि भाउज उत्तरटी न पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। आपणक कमेंट आम पाई मूल्यवान। ताले सांग माने अधिक समय हो गलानी आसु आमे चली जिबा ढगधमाल प्रश्न उपरकू। चल सांग माने एबे आमे आसीगलु से ढगधमाल प्रश्न को कहले देखी 12 टंकार 4टी आंब तेबे 10टी आंबर दाम केते। 12 टंकार 4टी आंब तेबे 10टी आंबर दाम केते। सांग माने भाउज आमर कौन उत्तर दौरान भाउज जदि न कहि पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि देबे। कहि परिबी हला कहि दब नहीं सांग माने मु मा जोटा न जानि थाइ भी कष्टिया को भी सांग माने कमेंट जाउजंती। हां एटा भी सहज प्रश्न ना। हां हां सांग माने जणाइबे। सांग माने जणाइबे। सांग माने खुशी लागि भाउज खुशी हेबे किंतु जानि चंती किंतु कहिबे नाही। प्रश्नटी थिला 12 टंकार 4टी आंब तेबे 10टी आंबर दाम केते। पाइबेनी भाउज ये मुश्किल प्रश्न तमे भाबुछ एटा सहज कहिदेव जानिछ। एता देख 12 टंकार 4टी आंब तेबे 10टी आंबर दाम केते। सांग माने भाउज कहउछंती सहजिया जानिछंती कहिबे नहीं। आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु भाउज जहा जानिथिले किंतु से सठिक होइछि नाही से परे कहिबे। मु प्रश्नटी करिछि 12 टंकार 4टी आंब तेबे 10टी आंबर दाम केते। 12टी आंबर ना 12 टंकार 4टी आंब 4टा आंब हां आ 10टी आंबर दाम केते। दाम केते कहि परिबो। सांग माने भाउज कहउछंती जदि सांकर ग्यारंटी दउछंती किंतु मु तो आशा करे भाउज भूल कहिबे तथापि भाउज न कहंतु आपण माने कमेंट रे दियंतु ना कोन कहउछ ना भाउज कहिबो जानिछ। हमर जो अंटा पेन होने हां 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 माहिरा काम को सांग माने भाउजंकु प्रश्न थिला भाउज मन जो 12 टंकार 4टी आंब तेबे 10टी आंबर दाम केते। এটা मुश्किल प्रश्न मुश्किल नहीं भाउज कहउछंती सहज अछि। सांग माने कहि दे सांग माने आपण माने कहंतु मु अवश्य जानिछि आमे दुई जण विचार करी ए प्रश्नटी आपण मानक पई आनिछु। सांग माने एटे भाउजंग पई नाही आपण मानक पई आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। भाउज जदि ए सहज बोली भाबी नउछंती आपण माने कोन ए प्रश्नर सहज बोली भाबियो नाही। आपण कोन हमर बेस्ट फ्रेंड नुहे निश्चिंत आपण माने हमर बेस्ट फ्रेंड आपण माने हम चैनल को अनेक थर आसुछंती वाच करूछंती शेष पर्यंत वीडियो देखुछंती कारण आमे अनेक वीडियो रे देखुछु कमेंट बॉक्स खोला रखिछु एवं कमेंट बॉक्स टी बहुत समय भरी जाउछि किंतु आमे बहुत खुशी हो जे कि भाउज जत कमेंट टी देखंती से मन भीतर जो प्रश्न टी भाबी थिबे यदि सेही प्रश्नर उत्तर आसीताए बहुत खुशी हो जानती। हमर बेस्ट फ्रेंड माने सठिक उत्तर दे दैछंती। सांग माने आज यही ढगधमाल प्रश्नर मु नाचिबी कौन मोर तो देह खराब हो जाइए भाउज मत कहउछंती नाचिया पाई। देखो सांग माने आज ढग प्रश्नटी भाउज उत्तर जानिछंती किंतु कहिबे नाही आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। भाउज कौन ठारिक मते कहउछंती किंतु आपण माने कहिबे नाही। ताले एबे भाउजंग ती चली जिवा प्रथम ढग प्रश्न सरी जाइछि एबे आशा में चली जिवा सेकंड ढग प्रश्न को जदि आपण माने भलो भाबरे बुझि नथिबे सेथि पई आउ थरे मु कहि देउछि आपण माने भलो भाबरे बुझंतु प्लीज कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। एटा भाबुचंती भाउज एटा सहज किंतु ये सहज प्रश्नर उत्तर नुहे आपण माने भलो भाबरे मुंड खेलेई उत्तर लिखंतु। भाउजन कथार जदि आपण पड़ी जिवे ताले हारी जिवे सांग माने सेति पई आपण माने भलो भाबरे हिसाब करंतु। भाउज उत्तर देई नाहंती अवश्य कहउछंती बु कही जानिछि जाऊ सांग माने देखा जाऊ से प्रश्नटी थिला 12 टंकार 4टी आंब
ତେବେ 10ଟି ଆମ୍ବର ଦାମ କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହିସାବ କରି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଢଗ ଧମାଲ ଯେଉଁ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ବନେଇଲୁ, ପ୍ରଥମ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ମଜା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ସେ ହିସାବ ପତ୍ର ଉପରେ ଆଣିଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ହିସାବ ପତ୍ର ଉପରେ। ଭାଉଜଙ୍କର କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ପନିପରିବା ଯେତେବେଳେ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ହରେଇ ଆସନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ଭାଉଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବେ ସେ ପଇସାରୁ କମ୍ ହୋଇଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସ ଚାଲିଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିସାବ କଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ। ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ, କାରଣ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭାଉଜ କହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଜାଣିଗଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଇଶାରାରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖି, ଯଦି 8ଟି ବଳଦର ଦାମ 64 ଟଙ୍କା ହୁଏ, 8ଟି ବଳଦର ଦାମ ଯଦି 64 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବଳଦର ଗୋଡ଼ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟିଏ ବଳଦର ଗୋଡ଼ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ହିସାବ କର, ବଳଦର ଗୋଡ଼ କେତେଟା ସବୁ ହିସାବ କର। ଯଦି 8ଟି ବଳଦର ଦାମ 64 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବଳଦର ଗୋଡ଼ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ପଡ଼ିଲେ ମୁସ୍କିଲରେ, ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ବୋପାଲୋ ଇଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ କି 8ଟି ବଳଦର ଦାମ 64 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବଳଦର ଗୋଡ଼ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବଳଦ, ତାର କେତୋଟି ଗୋଡ଼, ସେ ଗୋଡ଼ର ଦାମ କେତେ ହେବ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରି ଜଣାଇବେ, ଲେଖିଦେବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଭଳି ଭାଉଜ ଗଣୁଥିବେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏତେ ଭିତରକୁ ଭାଉଜ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍, ଆମେ ଜାଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ହିସାବ କଲେ ଭାଉଜ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲେ ହାତ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତକୁ ଦିଆ ଓହ୍ଲାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖୁସି ମନରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ। ଭାଉଜ ଆମର ଖୁସି ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ, ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆମେ ଡେଲି ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣୁଛୁ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ
ବନାଉଥାଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ ସମୟ କାଟୁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।